बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाशुबा आखिरी फतह सच और हक की हुआ करती है और जिसको माइनस करने का सोचा जा रहा था, कुदरत ने सिर्फ उसे प्लस कर दिया, बाकी सब माइनस हो चुके हैं। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पाकिस्तान की मौजूदा सियासत और मुस्तकबिल की सियासत का मरकज और महवर बन चुके हैं और तमाम तर मुज़ाकरात, तमाम तर सियासी जमातें इमरान खान के साथ मुलाकात करना चाहती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहती हैं, मां सिवाय मौलाना फजल रहमान के, जो कि इस वक्त माइनस हो चुके हैं। दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम मुज़ाकराती अमल की जानिब बढ़ें, वो कहां तक पहुंचा, अंदरूनी कहानी क्या है मुज़ाकरात की, कैसे इमरान खान का हाथ ऊपर और पीडीएम का हाथ नीचे है और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट मान चुके कि बिलाशुबा इमरान खान ही मरकज़ व महवर हैं, उसको माइनस नहीं किया जा सकता। लेटेस्ट डेवलपमेंट पहले आपके सामने रखेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के हवाले से फंड्स मिले हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। जी हां, ताज़ा तरीन इत्तलात, बड़ी डेवलपमेंट। आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट से किसी आज के हुक्म की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, लेकिन आज तो क्योंकि उस तरह से समाअत का मामला आगे नहीं बढ़ सका और मुज़ाकरात क्योंकि शुरू हो गए, इसलिए वहां से कोई फैसला नहीं आया। लेकिन अब रात के अहम तरीन और बड़ी खबर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर आईने पाकिस्तान भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दिया गया फैसला भी मौजूद है और उसी फैसले के नतीजे में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के फंड्स के हवाले से जो दूसरी तारीख दी गई थी 27 अप्रैल की, वो आज रात ख़त्म हो रही है और कल पेशरफ्त रिपोर्ट जुम्मा के रोज़, जब आप ये वीडियो देखेंगे आज का दिन हो जाएगा जुम्मा 28 अप्रैल का। 28 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि वो पेशरफ्त रिपोर्ट जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवा दें। अब कुछ शराइत आपके सामने रखूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आई, लेकिन उससे पहले अवामी नेशनल पार्टी के जो दो सीनियर तरीन रहनुमा हैं, उन्होंने जनाब एक मुलाकात की है और उन्होंने तहरीक इंसाफ को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे डाली है। बल्कि जाहिद खान और मियां इफ्तिखार हुसैन जो हैं, वो ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात भी करना चाह रहे हैं। इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है ये, और शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि हम इस हवाले से जनाब हाजिर हैं। और अवामी नेशनल पार्टी के तर्जुमान जाहिद खान ने बयान में कहा कि अवामी नेशनल पार्टी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस 3 मई को होगी। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को दावत दे दी गई है और उन्होंने कहा कि मुल्क का अहम मसला मईशत, दहशतगर्दी और सियासी सूरत हाल है। कॉन्फ्रेंस में इन तमाम मसाइल पर गौर किया जाएगा। मुल्क को इन मसाइल से निकालने के लिए लाहे अमल जो है वो भी तय किया जाएगा। और ये दावत देने के साथ साथ इफ्तिखार हुसैन साहब और जाहिद हुसैन साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि वो इमरान खान से ज़मान पार्क में मुलाकात करना चाहते हैं, जिसको चाहे रब की ज़ात इज़्ज़त दे। दूसरी तरफ जो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं एमल वली खान, उन्होंने इमरान खान और फैज़ हमीद के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। मैं कम से कम इस दरख्वास्त को मस्बत देख रहा हूं, क्योंकि हमेशा यह होता है कि इमरान खान के खिलाफ बुन्नत की जाती है मनफी तरीके से, लेकिन आखिर पर जाकर, जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा से, क्योंकि हक और सच की फतह हुआ करती है, हमारा ईमान है रब ताला की ज़ात पर, हक जीतता है और बातिल मिटता है। तो एक मरतबा फिर अगर इस हवाले से तमाम तर तफसीलात सामने आएंगी, क्योंकि कहा यह गया है जनाब, इस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा है कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है कि इमरान खान के कहने के ऊपर दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए गए टीटीपी से और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो फैल गई। तो अगर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनेगा तो फिर चीज़ें ज़रूर सामने आएंगी कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जो कि 75 साल सियासी पाकिस्तान की जितनी भी तारीख है, तमाम तर मामलात में उनका अहम तरीन किरदार रहा हो और इस मामले के ऊपर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बात मान ली हो। हमने पहले भी ये सवाल रखा था जनाब कि इमरान खान तो ये भी कह रहे थे कि उस वक्त के जो DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनको बरकरार रहना चाहिए। जब नदीम अंजम साहब को लाया जा रहा था, बाजवा साहब ला रहे थे, तो वो बात तो नहीं मानी गई इमरान खान की और ये कहा जा रहा है जनाब ये इमरान खान की ख्वाहिश थी। बहरहाल मामला दिलचस्प होगा जब ये मामलात जाएंगे पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। दूसरी जानिब मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं
کہ شہباز شریف صاحب نے آج اعتماد کا ووٹ لیا اور اعتماد کا ووٹ لے کر ایک بار پھر وہ پھنس گئے، اور بظاہر وہ ظاہر تو یہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر نے یہ کہا تھا کہ اگر جناب آپ بل پاس نہیں کروا سک رہے ان پیسوں کا، وہ منی بل، وہ گرانٹ سپلیمنٹری جو کہ الیکشن کے لیے اپنے پیسے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے، شاید آپ کے پاس اکثریت ہی نہیں رہی جو ہے وہ جو پارلیمان کے اندر، تو اس کو بڑا سیریس لیا شہباز شریف نے، اور بلاول بھٹو نے اس کے اوپر بیان بازی بھی بڑی کی، اور اب پھر انہی کے شاید مشورے کے اوپر شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لیا اور ایک بار پھر پھنس گئے۔ وہ کیسے آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ اب یہ بات طے ہو چکی کہ شہباز شریف کو پارلیمنٹ کے اندر بقول ان کے اکثریت حاصل ہے، انہوں نے 180 ووٹ لیے ہیں، اور اب اگر وہ یہ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ دیکھیں جناب قومی اسمبلی تو ہماری بات نہیں مان رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمام تر معاملات جان بوجھ کر ڈرامے بازی ہے، اکثریت انہیں حاصل ہے اور جان بوجھ کر وہ ڈیلنگ ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اور رخ بھی ہے ان کے اس ووٹ لینے کا، اور وہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے سامنے آیا۔ انہوں نے کہا جناب جو 180 ووٹ محترم شہباز شریف صاحب نے لیے ہیں ان میں تو 160 ووٹ ان کے اور ان کے اتحادیوں کے ہیں، 20 ووٹ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے، اور اب اگر اس معاملے کو ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا جائے تو لاہور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے۔ وہاں کیا ہوا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پرویز الہی کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دینے کی کوشش کی تھی، تو یہاں پر بھی یہ معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ اس طرح سے ہر دو طریقے سے شہباز شریف پھنس گئے، اور موصوف فرماتے ہیں کہ مذاکرات کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہوگا کہ ملک کے اندر الیکشن ایک دن ہو، تو جناب 1 پوائنٹ ایجنڈا ایسا ہی ہے، بالکل آپ یہ کوئی ہاتھ اوپر رکھ کے بات نہیں کر رہے۔ عمران خان نے اگر یہ کہا ہے کہ جناب ہم تھوڑی سی آپ کو لچک کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، تو ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ انتخابات ایک دن کے اندر ہوں گے۔ آپ کی فتح تو تب ہے جب اگر کہیں کہ انتخابات ایک دن میں ہوں گے لیکن صرف اکتوبر میں ہوں گے، تو اگر آپ اکتوبر کی شرط ساتھ لگا دیں تو پھر معاملات ہیں گڑبڑ، پھر اس کا مطلب ہے آپ سپریم کورٹ کو اور پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر معاملات اگر الیکشن ایک دن کے اندر ہونے کا معاملہ ہے، آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف کی شرائط بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ وہی معاملہ ہے جو اس پلیٹ فارم پر اپنے ناظرین کے سامنے ہم پہلے بھی گوش گزار کر چکے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ان 3 شرائط کے حوالے سے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں، باری باری ان کے اوپر مانتے ہیں، آپ کے سامنے جو بات کرتے ہیں آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں ساری چیزیں، لیکن وہ پہلے جو باتیں ہم آپ کے سامنے سے پہلے اسی پلیٹ فارم پر کر چکے، ان کا واضح کر دینا انتہائی ضروری کہ جناب سب سے پہلے تو یہ کہ 90 دنوں کی جو تاریخ ہے وہ تو 14 اپریل اور 18 اپریل کو گزر چکی، پنجاب کی 14 اپریل اور کے پی کی جناب 18 اپریل۔ اب یہ جو تاریخ ہے 14 مئی کی، اس پر بھی بظاہر اب انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب 2 معاملات ہیں، 2 صورتحال ہے، 2 قسم کے سینیریو کا ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں۔ پہلا سینیریو تو یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں کامیاب، اور کامیابی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ان شرائط کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب اگر آپ سب سے پہلے فوری طور پر جو ہے وہ بلوچستان کی سندھ اسمبلی اور قومی اسمبلیاں توڑ دیں، اور جب یہ آپ وقت سے پہلے توڑیں گے مئی کے مہینے کے اندر، تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وقت سے پہلے توڑنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ 90 دنوں کے اندر اس کے انتخابات کروانا ہوتے ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مڈ جولائی کی ڈیٹ دی گئی ہے، یعنی کہ 16 جولائی کی تاریخ اس حوالے سے زیر گردش ہے، اور ہم یہ بات پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پر آپ کو بتا چکے کہ 16 جولائی، اس سے پہلے 9 جولائی اور 2 جولائی، ان تاریخوں کے حوالے سے کچھ لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہمیشہ الیکشن کے لیے کافی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں، بڑی عید ہو چکی ہوگی جون کے بعد، اور رمضان اور معاف کیجیے گا اور محرم کے آنے میں بھی وقت ہوگا، کیونکہ جولائی کے آخری ہفتے میں اس کے بعد پھر معاملات محرم کی طرف چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد 40واں اور یہ جو پھر آگے پورا جو مہینہ ہے سفر کا یہ ستمبر تک صورتحال پہنچ جائے گی، اس کے بعد تو خیر ویسے ہی انتخابات کی تاریخ آ جائے گی۔ تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ اگر اسمبلیاں وقت سے 2 ماہ پہلے توڑ دی جائیں، یعنی اگست کے اندر، تو ویسے ہی ان کی مدت پوری ہو رہی ہے، اور اگر یہ اسمبلیاں مئی کے اندر توڑ دی جائیں تو انتخابات بالکل وقت سے پہلے کرائے جا سکتے ہیں۔ لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر جو مئی کے انتخابات ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، وہ آگے کیسے لے جائے جائیں؟ تو اس کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو کہ اسی پلیٹ فارم پر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے کہ بڑی ہی امپارٹنٹ ایک بات ان کی جانب سے کی گئی، اور نہایت آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ بات، جو ان کی 3 شرائط ہیں وہ کیا ہے جناب؟ آئین میں ترمیم، جولائی میں الیکشن، یہ کیسے آپس میں آپ انہیں جوڑیں گے؟ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، ظاہری بات ہے اگر مئی کے الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخوا کے آگے لے کر جانا چاہیں۔ اسی جانب چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے تمام معاملات ہو سکتے ہیں، اگر آپ آئین کے اندر سے نکلیں گے تو معاملات طے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر
इस वक्त आईनी तौर पे होना तो ये चाहिए कि 14 और 18 अप्रैल को इलेक्शन होते, नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पोलिंग डे तब्दील कर सकती है, तो वो चला गया जनाब 30 अप्रैल, उसके बाद फिर चला गया 14 मई। अब क्या हो सकता है कि 14 मई से आगे भी पोलिंग डे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दोनों पार्टियों को ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरी तरफ पीडीएम की 12-13 जमातें। अब इमरान खान अगर मई से मामलात को जुलाई की तरफ लेकर जाते हैं तो हुकूमत को भी अक्टूबर से मामलात पीछे जो है वो जुलाई की तरफ लाना होंगे, तभी कोई रास्ता निकलेगा। ऐसी सूरत में एक आईनी तरमीम होगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम तर रिजाइन है वो नामंजूर होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और आइन के अंदर जो तरमीम है वो होती है जनाब 2/3 अक्सरियत से। और ये जो हुकूमत वहां पे कानून पास करा रही है, पीडीएम की हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट की बात ना मान के, फैसले पर अमल ना करके, पैसे जारी ना करके या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात लेके, ये तमाम तर जो मामलात हैं ये 2/3 अक्सरियत ही से हो सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कह रखा है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर वो जो आईनी पैकेज है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात, चीफ जस्टिस के इख्तियारात, जजों की तैनाती का मामला, ये तमाम तर चीज़ें भी उस आईनी पैकेज का हिस्सा बनाई जा सकती हैं। उसी के अंदर निगरान सेटअप के हवाले से भी बात हो सकती है कि ये जो सारे का सारा है ये निगरान सेटअप पंजाब और केपी का भी तब्दील हो, एक ही दफ़ा नया निगरान सेटअप मरकज़ के अंदर, चारों सूबों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाए मरकज़ के अंदर वापस असम्बली के अंदर, और उनके जो अपोजिशन लीडर हों उनके साथ मिल बैठ के मरकज़ के हवाले से फैसला हो जाए। पंजाब और केपी और बलूचिस्तान और सिंध के भी जो वहाँ पर सियासी जमातें इक़्तिदार में थीं और जो अपोजिशन में थीं, उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ राय से, जैसा कि आइन कहता है, उसी आइनी तरमीम का हिस्सा बना के उसके ज़रिए एक मुज़ाकराती अमल के नतीजे में निगरान सेटअप कायम करा दिया जाए, फिर इलेक्शन कराए जाएँ। और ये शर्त है बड़ी वाज़ेह, उसके लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े जो है वो उन्हें वापस लेने होंगे। यानी कि ये 3 चीज़ें हैं। 2 घंटों से ज़ायद ये मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहे और दोनों तरफ से यही इतलात आई कि बड़े ही मस्बत माहौल के अंदर ये मुज़ाकरात हुए और आइन से मावरा कोई हल मुमकिन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने भी बड़ा वाज़ेह कर दिया, उन्होंने कहा कि हमने अपना मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह अंदाज में रखा है कि आइन के तहत जनाब मुज़ाकरात होंगे। और दूसरी सूरत क्या है, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज भी कह चुकी कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए आप मामलात की जानिब नहीं बढ़ते, किसी दरमियानी रास्ते की जानिब नहीं बढ़ते, तो फिर आइन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, कुछ लोगों के ज़हनों में ये सवाल है कि 28 अप्रैल को भी जनाब आज का दिन आ गया, अभी तक हतमी फहरिस्त जो है वो जारी नहीं हुई, 21 दिन उम्मीदवारों को मुहिम चलाने के लिए चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, हमारे ज़राए का ये दावा है कि ये जो 14 मई पोलिंग डे की तारीख है पंजाब के अंदर, ये बढ़ाकर 21 मई या 28 मई भी की जा सकती है। 7 दिन या 14 दिन इसकी तारीख बढ़ाई जा सकती है, लेकिन स्केड्यूल जो शेड्यूल जो स्केड्यूल जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के इंतखाबात का, वो चलता रहेगा। अगले 2, 3 से 4 दिनों के अंदर जो है वो हतमी फहरिस्त जारी किए जाए का इम्कान है और सियासी जमातों को 1 हफ्ते का मजीद वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया जा सकता है कि वो 1-2 मई तक जो है 3-4 मई तक, अगले हफ्ते के तक अपने उम्मीदवार फाइनल कर लें, टिकट्स के जो है वो तकसीम कर लें। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए 21 अरब रुपए कैसे और क्यों जो है वो जारी करा सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के ज़राए का कि ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर उस फैसले के ऊपर अमल करवाना जो है वो इंतहाई लाजिम और ज़रूरी हो जाएगा। यही 2 ऑप्शन हैं, इन्हीं 2 ऑप्शन की तरफ जाना होगा, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। अगर ऐसा हुकूमत करती है कि वो मुज़ाकरात पर की मेज़ पर आने के बाद अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवाने के लिए राज़ी नहीं होते, या फिर वो ये अगर वो राज़ी ना होने के बाद ये भी कहते हैं कि नहीं जनाब मई के अंदर पंजाब और केपी के इलेक्शन भी ना हों बल्कि सारे इंतखाबात अक्टूबर के अंदर हों, तो तमाम तर चीज़ें उनकी नहीं मानी जा सकती, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। अवामी नेशनल पार्टी की जो 3 मई की कॉन्फ्रेंस है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, वो भी रास्ता निकालने की कोशिश है। आइंदा चंद दिनों तक उनकी जानिब से भी इस किस्म की तजवीज़ जो है वो सामने आ सकती है। सिराजुल हक भी ये बात कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन जो हैं वो ज़रूरी हैं, मुल्क की तमाम तर सियासी जमातों को एक जगह पर ले जाने के लिए वक्त से पहले, तो बिल्कुल होने चाहिए। और उन्होंने यही बात की कि एक दिन से मुराद क्या है, एक दिन से यही मुराद है कि अगर इमरान खान को हम ये मनाएं कि वो मामलात को मई से आगे ले जाएं, तो ऐसी सूरत में पीडीएम की जमातों को भी ये मानना होगा कि वो मामलात को अक्टूबर से ज़रा पहले ले आएँ, तभी ये जो दरमियानी रास्ता है वो निकल सकता है। दूसरी जानिब जनाब जो शहबाज शरीफ ने बात की 1 पॉइंट एजेंडे की, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि एजेंडा उनका इलेक्शन है। आप एक दिन इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो आपको अक्टूबर के मामले से पीछे हटना होगा। हम उसी सूरत में जो है वो मई के मामले से जो है वो पीछे हट सकते हैं।
اور مثبت اختتام کے حوالے سے خبریں چاروں طرف سے گردش کر رہی ہیں۔ تمام تر سیاسی جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ مذاکرات کا مثبت دور ہوا۔ آج دوپہر کو 3 بجے اس حوالے سے اگلا جو دور ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب جو برطانوی جریدہ ہے اکانومسٹ، ان کی جانب سے ایک پیشن گوئی جس کو جنگ جیو ٹی وی بڑے دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے عوام کا ذہن بنانے کے لیے کہ جناب پاکستان میں الیکشن اکتوبر 2023 کے اندر ہوں گے، اور جناب جو ڈالر کی قیمت ہے اس کی بھی پیشگوئی کر دی گئی کہ پاکستان میں ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 300 روپوں سے بھی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور سال 2024 سے 2027 کے درمیان جو ہے وہ پاکستانی روپیہ کمزور رہے گا۔ یعنی کہ عمران خان کو ایک بار پھر اگر کردار ملتا ہے پاکستانی عوام سے ووٹ ملنے کی صورت میں، تو پہلے 2 سال ان کے بڑے سخت ہوں گے۔ عمران خان کو ایک بار پھر تمام تر معاملات جو ہیں ان کا جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ لینا ہوگا۔ اور مولانا فضل الرحمان وہ فرماتے ہیں جناب اصول کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا حصہ نہیں بن رہے، اور قدرت کا انتقام کے تمام تر سیاسی جماعتیں عمران خان سے مل رہی ہیں، عمران خان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا کہ عمران خان ہی مرکز و محور ہیں، لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان موجودہ سطح کی حد تک پاکستانی سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔